Na guys, ito lang sa ngayon guys. Sarap guys, ito na naman tayo guys. Oh, dalano, may pagimango, napagipugot, pating dakua, lami ni isog ba guys. Oh, kakakuha lang, ngayon lang. May ulam na pang lunch namin ngayon. Oh, ito pa guys. Sugba na to na karon. Oh, napagi oh. Sama ni iwol man siguro ni. Napagi butterfly. Oh, naibaga guys. Fresh pa ni kay karon lang nakuha. Pero ito yung masarap guys, sugba. Guys, so dalano guys. Ito pa. So guys, oh. Yan. Ito dalano. May pugot, other words pakol. Ito pa guys, malaki guys. Oh, iuwi ko sa bahay ito ngayon. Pakol. Ito anong klaseng isda ito? Hindi bagtak to. Ito may ano, masakit daw to makatinik guys. Tawag nito is bantole. Bantol. Ito guys, mango, red fish. Ito baga. Yan guys, baga yan. Nahango sa mango. Ito yung colorful na pugot, pakol. Ito guys, oh, tuwad-tuwad. Tuwad na kayo guys. Para mag-trending na naman, hindi na naman maibot guys. Yun. Yun ang tinawag ng buo. Na buo-buo. Na, kakyot. Oh, gigi na malaki. Kauban sa gago. Yun, malaki. Yan pa guys, oh. Buwan ko anong klaseng kinason ni. Ako makailaan ni.